Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi Adnan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul hannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil mizan, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa thumma qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah mengumpulkan kita bersama pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini untuk menghadiri undangan Sahibul Bait sekaligus merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ampunan, rahmat, hidayah dan juga pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, syafaat beliaulah yang kita nanti-nantikan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, para asatiz, para tuan-tuan guru kita, para hamba-hamba Allah, orang-orang solih, wabil khusus grup nasyid marhaban yang sudah diundang oleh Ahlul Bait pada malam hari ini bersama dengan santri-santrinya. Kepada beliau apa-apa yang sudah dibacakan tadi, baik itu solawat, mahallul qiyam, kita memohon mudah-mudahan dengan berkah bacaan tadi Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menggolongkan kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga yang sama-sama kita muliakan yaitu orang tua kita, para sesepuh kita. Karena keberkahan orang tua lah kita mendapatkan wasilah jalan mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus juga yang kita hormati yaitu Bapak Haji Nawawi Batubara beserta dengan keluarga yang pada malam hari ini menyediakan tempat menjamu kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan, anugerahkan keturunan yang saleh, dan mudah-mudahan beliau mendapatkan berkah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ada wujudnya Nabi Muhammad, sebelum dizahirkan Allah wujudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sudah terlebih dahulu viral. Bahkan sebelum ada surga dan neraka, sebelum ada alam semesta, Muhammad ini sudah diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh masanya sebelum wujud zahirnya Allah ciptakan, yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, maka niscaya tidak akan aku ciptakan alam dan isinya. Berarti kehadiran kita, terciptanya kita adalah berkah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid Nabi, yang tidak bergembira dengan lahirnya Muhammad, maka sungguh telah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita banggakan, yang kita gembirakan, terlahir menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita meminta kepada Allah, ya Allah ciptakan, lahirkan aku menjadi umat Muhammad? Tidak pernah. Nabi Musa dalam sejarah, ya Allah ya Rabbi, dengan kesempurnaan Muhammad, dengan fadilah dan karomah Muhammad, serta kelebihan-kelebihan umat Muhammad, maka jadikanlah aku ya Allah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setingkatan Nabi, semakom Nabi, yang makomnya kalamullah, bisa berkata-kata dengan Allah, meminta dan memohon agar menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mendapat nikmat lebih daripada Nabi Musa itu adalah kita yang hadir pada malam hari ini. Yang mendapatkan nikmat lebih daripada Nabi Sulaiman yang memohon agar dijadikan menjadi umat Muhammad adalah kita pada malam hari ini. Maka di dalam diri kita, setiap jiwa dan jasad kita, ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu jari di tangan kita tidak akan bisa bergerak kalaulah bukan karena ada Nur Muhammad di dalamnya. Mata tidak akan bisa melihat kalau bukan karena ada Nur Muhammad. Lisan tidak akan bisa berbicara, mengumandangkan solawat kalau bukan karena ada Nur Muhammad hidup di dalam jiwa kita, hidup di dalam diri kita. Kalau bukan karena adanya Muhammad di pendengaran kita, maka telinga kita tidak akan mampu mendengar. Inilah yang wajib kita syukuri. Selain kita mensyukuri nikmat harta yang datangnya belakangan, nikmat istri anak yang datangnya belakangan, nikmat makanan dan minuman yang datangnya belakangan, inilah yang paling wajib nomor satu kita syukuri adalah menjadi umat Muhammad. Makanya beliau tadi membaca, Tola'al badru alaina
min saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur karena telah hadir terbit bulan purnama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sejarah ketika awal detik-detik kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu satu pun di antara perempuan-perempuan yang mengandung, yang hamil, tidak ada yang melahirkan bayi perempuan. Seluruhnya pada malam 12 Rabiul Awal, dalam sejarah, dalam riwayat, satu riwayat pada pagi hari Fajar 12 Rabiul Awal, tidak ada perempuan yang melahirkan anak perempuan. Kenapa? Karena pada saat itu masih zaman jahiliyah. Setiap bayi perempuan yang lahir dibunuh hidup-hidup. Allah tidak kepengen lahirnya kekasihnya ada pembunuhan, terjadi pembunuhan. Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari rahim setiap perempuan yang mengandung bayi laki-laki, termasuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa yang kedua diceritakan juga di Al-Barzanji, bahwa tatkala detik-detik lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah runtuhkan 14 singgasana orang kafir Quraisy yang pada saat itu mereka mengatakan, kamilah yang menguasai Ka'bah, kamilah penguasa Makkah, kamilah yang berhak menguasai tanah haram. Maka pada saat detik-detik lahirnya Rasulullah, Allah runtuhkan 14 singgasana orang-orang kafir, pemuka-pemuka kafir Quraisy. Masya Allah, sebegitu perhatiannya Allah kepada Muhammad. Jadi yang Allah perhatikan sebenarnya bukan kita, Pak, tapi Muhammad. Jangan kita merasa diberi makan, diberi rezeki, harta, bisa membangun rumah, bisa membangun pondok pesantren, bisa membangun majelis, bisa membeli mobil, motor, dan yang lain. Itu karena Allah sayang kepada kita? Bukan. Karena Allah sayang kepada Muhammad yang ada di dalam diri kita. Karena Allah cinta kepada kekasihnya yang ada dalam diri kita. Itulah yang senantiasa alat dawam, berkekalan. Allah cintai, Allah kasihi. Tidak pernah berkurang rasa cinta Allah walau sejarah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita apalah, dosa banyak, kesalahan banyak, cinta dunia wah lebih-lebih. Sudah punya istri satu, pengen istri dua. Sudah punya dua, pengen tiga. Karena kurang-kurangan hidup ini. Sudah dapat diberi Allah nikmat hari ini, ketika kita berdagang jualan laku 10 juta, besok minta 20 juta, besoknya minta 30 juta, ratusan juta. Itulah karena kita tidak mengenal Muhammad yang ada di dalam diri kita. Sesungguhnya Allah hanya memandang Muhammad yang ada dalam diri kita, tidak pernah memandang kita. Tapi karena kita membawa-bawa nur Muhammad, maka kita melibatkan Muhammad, sehingga permohonan, perkataan, doa, dan semua tata cara yang kita lakukan dikabulkan oleh Allah. Sebenarnya itu berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni dosaku dengan haknya Muhammad. Nabi Adam ketika dijatuhkan Allah ke muka bumi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertahun-tahun seolah-olah Allah tidak mendengar. Tetapi ketika Adam berkata, Allahumma ghfirli bihaqqi Muhammad, ya Allah, ampuni dosaku dengan hak kebenaran Muhammad, ya Allah. Maka terbuka pintu langit. Allah berfirman, wahai Adam, dari manakah engkau tahu nama Muhammad? Padahal aku belum pernah mengajarkan nama itu kepadamu. Maka Adam berkata, ya Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya ketika aku di surga, aku melihat nama Muhammad disandingkan dengan namamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka tidak ada nama yang bersanding dengan namamu, melainkan nama itu sangat mulia dan agung di sisimu. Maka Allah berfirman, qad ghafartu dzambaka. Oleh karena itu wahai Adam, aku telah mengampuni dosamu. Wa 'allamhu ila dzurriyyatik, dan ajarilah doa itu kepada anak cucu keturunanmu. Artinya apa? Ajarilah tentang Muhammad kepada anak cucu keturunanmu. Detik-detik lahirnya Muhammad, hancur runtuh 14 singgasana orang kafir Quraisy. Ulama mengatakan ada filosofinya. Dalam diri kita ada 14 yang menentang Allah. Ada 14 macam yang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Siang, malam, pagi, petang. Bahkan setiap hembusan napas kita, yang 14 anggota ini selalu menentang kepada Allah. 7 yang zahir, 7 yang batin. 7 yang nampak terlihat, 7 yang tidak terlihat. Yang zahir yang pertama, ainun, kedua mata. Kedua mata kita ini selalu menentang Allah. Allah berfirman, jangan pandang yang haram, itulah yang sering kita pandang. Benar enggak? Ternyata mata ini selalu melawan Allah. Jangan lihat yang bukan halal untuk kamu lihat, tapi kita pergunakan mata ini untuk berdosa. Kita pergunakan mata ini untuk melihat gambar-gambar yang tidak baik, untuk melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Bagaimana mungkin mata ini bisa melihat Nabi dalam mimpi, padahal banyak kekotoran-kekotoran yang ada di dalam mata kita. Ini menentang Allah. Yang kedua, lisanun, lidah menentang Allah. Lisan ini sering berdusta. Hanya untuk mendapatkan jabatan tinggi, lisan berdusta. Hanya untuk mendapatkan kehormatan, kecintaan orang lain, lisan berdusta. Hanya untuk mendapatkan pujian orang lain, lisan menggibah, menamimah, memfitnah. Banyak lisan kita menentang Allah. Apakah kita tidak sadar ketika kita mengucap Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi di lisan kita ini banyak kekotoran-kekotoran menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa-doa kita? Maka tatkala ketika doa tidak dikabulkan, janganlah berkata bahwa Allah tidak mengabulkan, tapi ucapkan dalam diri, sungguh lisanku telah banyak berbuat kotor dan dosa, sehingga Allah menutupi hijab antara lisan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, uzunun, 2 telinga secara zahir. Terlihat jelas bahwa 2 telinga kita ini menentang dan melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yadun, 2 tangan. Tangan kanan, tangan kiri selalu menentang Allah. Kadang-kadang yang bukan haknya diambil, yang bukan miliknya diambil. Ini juga menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, batonun, perut. Di dalam perut kita ini banyak isinya yang haram, banyak isinya yang subuhat. Karena kerakusan hawa nafsu kita, ketidakpuasan kita terhadap rizki yang Allah titipkan kepada kita, sehingga jalan yang haram pun dinikmati asal perut ini kenyang, padahal akan dibawa beribadah kepada Allah. Menentang. Yang ketujuh, farjun, yaitu kemaluan. Kemaluan kita banyak menentang Allah. Kemaluan kita ini banyak sekali melawan perintah-perintah Allah. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, kata Allah. Tetapi kita masih lalai, masih sering berbuat zina, masih sering kita melaksanakan dan melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, rijlun, kaki. Kedua kaki kita sering menentang dan melawan Allah. Syukur alhamdulillah malam ini kita langkahkan kaki kita jauh-jauh dari Bogor sampai ke Bandung, melangkahkan 2 kaki untuk kebaikan. Inilah yang dicintai oleh Muhammad.
Jangan sampai langkahkan kaki kita ini untuk berbuat dosa ke tempat-tempat yang tidak baik, ke tempat-tempat yang maksiat, sehingga kita harus berlawanan dengan diri kita, menentang 7 anggota yang zahir. Jangan sampai ikut terbawa arus hawa nafsu kita. Inilah yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 7 yang batin di dalam, namanya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsun natiqah, latifatul kullu jasad. Seluruhnya ada di dalam hati kita. Itu pun menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 14 yang menentang Allah, melawan Allah, hanya satu obatnya: masukkan Muhammad di dalam dirimu, maka akan runtuh 14 anggota yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan Muhammad ke dalam matamu, masukkan Muhammad ke dalam telinga, lisan, hati, latifah-latifah yang ada dalam hati kita. Masukkanlah Muhammad, niscaya akan bahagia hidup dunia dan akhirat. Tidak ada lagi yang akan melawan Allah. Waktunya sholat, berangkat sholat. Waktunya zikir, pasti zikir. Waktunya tafakkur, pasti tafakkur. Kenapa? Karena Muhammad sudah masuk di dalam dirinya. Maka tidak akan Allah siksa dan azab siapapun yang di dalam dirinya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa terbesar yang terjadi saat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang cinta kepada Nabi. Saking cintanya beliau kepada Nabi, beliau menyusun satu kitab yang bernama Dalailul Khairat. Kitab yang isinya kumpulan-kumpulan solawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 tahun beliau menyusun kitab itu dalam kesendiriannya, tidak pernah keluar rumah selama 15 tahun hanya untuk mengenal yang namanya Muhammad. Masya Allah. 15 tahun tidak pernah tahu ada keramaian di sana, di luar rumahnya. 15 tahun hanya tafakkur, sehingga tersusun satu kitab namanya Dalailul Khairat, petunjuk-petunjuk yang baik kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diajarkan oleh beliau kepada santrinya, wahai santriku, siapa yang ingin mengenal Muhammad, maka bacalah kitab ini. Masya Allah. Akhirnya ada sebanyak 70 lebih santri yang belajar dalail kepada beliau. Karya beliau sendiri, diajarkan langsung, disanadkan langsung keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Lalu kemudian muridnya yang 70 lebih menyebar ke seluruh dunia, sehingga sampailah ke Mandailing Natal, Sumatera Utara, pesantren Mustofawiyah Purbabaru, satu-satunya pesantren tertua di Sumatera Utara. Diajarkanlah kitab itu kepada Syekhuna Mustafa Husain ghafarallahu lahu, guru besar kita. Beliau ajarkanlah kepada santrinya, dan santrinya mengajarkan kepada santri-santrinya, sampailah kepada kita Dalailul Khairat. Alhamdulillah. Sehingga siapapun yang membaca dalail dengan sanad keilmuan yang bersambung kepada gurunya dan guru-gurunya sampai kepada pengarang kitab, insya Allah bakal diterima bacaannya. Ada satu bacaan solawat yang menarik di dalam kitab Dalailul Khairat. Kalau tidak salah di hizib hari Rabu, beliau mengatakan, barang siapa membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatar ridho wardo an ashabihi ridho ar-ridho. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatar ridho wardo an ashabihi ridho ar-ridho. Dalam solawat ini ada 4 ridho. Maka siapa-siapa yang membaca solawat ini di bulan Maulid Nabi lebih banyak dibanding bulan-bulan biasa, maka Allah akan memberikannya 4 keridhoan. Yang pertama, ridho kedua orang tua.
Apabila orang tua telah ridho kepada kita, Allah pun pasti ridho. Keberhasilan yang kita dapatkan saat ini 80% itu berkat doa kedua orang tua, 20% usaha kita. Maka ridho Allah tergantung kepada orang tua. Marahnya Allah pun ada pada marahnya orang tua. Baca solawat ini 100 kali, 100 kali. Sanggupnya 700, lebih banyak. Allah akan menjadikan orang tua kita ridho. Yang kedua, kita akan mendapatkan ridho guru kita, ridho muallim kita, ridho mursyid kita, ridho murabbi ruh kita. Apabila mereka ridho, maka Allah pun ridho kepada kita. Ini yang kita harapkan, ridhonya guru, karena gurulah yang menunjuki kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid Rasulullah bertanya-tanya dalam kubur, siapa sih yang membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. Hanya satu-satunya orang yang membaca salawat kepadaku dengan kalimat seperti ini. Rasulullah penasaran, sehingga ditelaah oleh malaikat-malaikat jamaah pengajian Bandung yang membaca salawat ridha. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku ridha kepada umatku, aku akui sebagai umatku, aku rindu kepadanya. Panggillah untuk melihat ziarah ke kuburku di Madinatul Munawwarah. Panggillah ya Allah dengan jalan apapun untuk melihat Ka'bah yang mulia. Ataukah aku akan datang ke mimpinya ya Allah untuk melihatnya langsung, karena aku suka dengan solawatnya kepadaku, aku ridho dengannya. Maka siapapun yang ingin dipanggil Allah, melihat Nabi, bermimpi dengan Nabi, carilah pertama ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sudah ridho, maka Allah pun ridho dan mengizinkan sehingga kita bisa bermimpi dengan Nabi. Kan ada ulama mengatakan 40 tahun umur seseorang belum pernah bermimpi dengan Nabi. Sungguh orang itu sangat jauh daripada Nabi. Sungguh orang itu sudah jauh daripada rahmatnya Nabi. Maka berdoa kita senantiasa. Waktu saat tadi Mahallul Qiyam beliau membacakan solawat, kita berdiri, ada 3 permintaan sebenarnya di situ disunnahkan oleh para ulama. Pertama, kita meminta, ya Allah, aku rindu kepada Nabi, hadirkan Nabi dalam mimpiku. Boleh, ada anjurannya. Yang kedua, saat berdiri mengumandangkan marhaban, katakan dalam hati, ya Allah, aku gembira menjadi umat Nabi, jadikanlah aku umat Nabi. Yang ketiga, ya Allah, syafaatkan aku dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita amalkan dalam hati tatkala mahallul qiyam. Maka kita mendapat ridhonya Rasulullah. Yang keempat, yang terakhir, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti solawat ini solawat yang diistimewakan oleh Sulaiman Al-Jazuli dalam kitabnya Dalailul Khairat, terlebih-lebih di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabihi ridho ar-ridho. Mudah-mudahan kajian ini dapat menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti sebelum kita pembacaan doa, kita hadiahkan berupa amal-amalan ala kadarnya kepada almarhum almarhumah Sohibul Bait dan juga kepada almarhum almarhumah kita bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين
ولنبي الله خضر عليه السلام شيء لله له ولهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والمفكهين والمفسرين والمحدثين والنحوين والصوفيين يا أرحم الراحمين. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وإلى أرواح مشايخنا ومرشدنا ومربي روحنا خصوصا شيخ مصطفى حسين مع أقربائه وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. وثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من أهل صاحب البيت أيهند أبدي غفر الله له مع أهل بيته يا مجيب السائلين يا رب العالمين شيء لله له ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم إلى حضرة شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم خصوصا إلى روح حضرة شيخنا معروف الكرخي ثم خصوصا إلى روح حضرة الشيخ قيس الحراني ثم خصوصا إلى روح حضرة الشيخ عاكل المنبجي شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا إلى روح الشيخ مؤمن بن علي روهم سيمنينجر وثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد الله حليم خادب ثم خصوصا إلى روح الشيخ عمر بكري وثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد الفاتح ثم خصوصا إلى روح الشيخ زين الدين موسى غفر الله لهم وارحمهم يا أرحم الراحمين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا إلى روح في الجسد أيهند رمضان هتسيانتر ثم خصوصا إلى روح في الجسد مرشدي خير الدين الفهيمي شيء لله له ولهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة والدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا شيء لله له وله الفاتحة.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وثم خصوصا لله وبالله ولرضاء الله تعالى ثم على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعلينا نموت وعليها إن شاء الله تعالى الآمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد حبيبك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن أصحابه رضا الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر
لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا والمرحوم المرحومة منا ومن أهل هذا البيت من أمة سيدنا محمد. اللهم لك الحمد كله ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالعلم والعمل ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد يا الله. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين خصوصا من أهل هذه الجماعة وأهل صاحب الحاجة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. بلغ ثواب ذلك من قراءتنا إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حاجاتنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في هذا البيت وبارك من صلى في هذا البيت وبارك من يقرأ القرآن في هذا البيت وبارك من يتعلم في هذا البيت وبارك من يسكن في هذا البيت وبارك من يأكل ويشرب في هذا البيت وبارك من ينام في هذا البيت وبارك من يحضر في هذا البيت وبارك لنا من ذريتنا وذرية أهل البيت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والنعمة والهداية والكرامة علينا وعلى هذه الجماعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك وبرحمتك. سبحان ربك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته